जय जगन्नाथ पिला माने आमे आज जानिबा जोड़ाक कि आम दैनंदिन जीवन में बेसी भर्ब काम आसी थाए से भर्बर मीनिंग सहित भर्बर फॉर्म सहित भर्बर सेंटेंस सब आमे तैयारी निजे करिबा। प्रथम नेबा गो गो माने समस्ते जानिचंती जिबा किंतु आमर कौन आमर अभ्यास माने बंद कर दउछन सेति आमे मने करि पारु नाहंती। जो माने भी डेली डेली किछि समय ये वीडियो माध्यम रे जदि भी सुनिबे बहुत इंग्लिश रे नॉलेज टिके बढ़िबो जाहेले भी काइना भर्बर मीनिंग सहित सेंटेंस करिबा सिखिबा। मु जाए कौन हबो इंग्लिश रे ना आई गो। फास्ट हमें जानिबा गो माने जिबा गोर फॉर्म सबू जानिबा। भर्ब रो फास्ट फॉर्म हला गो ता माने प्रेजेंट फॉर्म भी ताकू कहा जाए। ताकू ते आमे पास्ट को बुझिबा ता माने भर्ब रो सेकंड फॉर्म हे गेले सेटू कौन हबो गो रो सेकंड फॉर्म हला वेंट। भर्ब रो थर्ड फॉर्म हे गेला गॉन। भर्ब रो 4 5 टा आमे निजे निजे करिबा। गोस्टा कोठी लागिबो आ होची गोइंग केउ जागा रे लागे। एई सबु भर्ब गुडाक मोर दैनंदिन जीवन रे आसी थाए सेति पई एई सबु जिंस को आमे जदि मने रखि दबा ताले इंग्लिश रे कथा हेबा पई बेसी समय लागिबो नाही। कि गोटे इंग्लिश सेंटेंस रे आमे ट्रांसलेशन भी करूचंती ए सबु जदि आमे क्लियर हे जिबा ताले ट्रांसलेशन भी हमकु करिबा पई सहज हे जिवो। मु जाए कौन हबो ना आई गो। मु जाए एठी ता माने जाए मु जाए माने मु जिब्बा कामटा करूची ता माने सेटा होची क्रिया। भर्ब माने हला क्रिया। आई गो मु जाए ता माने मु जिब्बा कामटा करे। प्रत्येक दिन ता माने मु जाए कोउठी की जाए ना होची मु स्कूल को जाए ना मु ऑफिस को जाए ना मु ट्यूशन को जाए मु मार्केट को जाए। प्रत्येक दिन जदि लगेइबा ताहले एवरीडे आसी जिवो किंतु जदि आमे खाली सेंटेंस नबा ताहले एवरीडे आउ लगेइबा नाही। काहे ना मु स्कूल को जाए आमे कोन प्रत्येक दिन स्कूल जानती कि प्रत्येक दिन जानती नाही काहे स्कूल छुट्टी रहे रविवारटा छुट्टी रहे आउर भी स्कूल छुट्टी रहे अन्य दिन गुडी करे सेति पई एठी आमे सिंपल जानिबा आई गो टू स्कूल। आई गो हे गेला एठी भर्ब आई हे गेला कर्ता ता माने कर्ता कार्यटी करूची ता माने कोन करूची से ना से होची स्कूल को जाउची एठी होची ऑब्जेक्ट स्कूल हे गेला कोउठी की जाउची ना स्कूल को जाउची माने गो हे गेला क्रिया आई हे गेला कर्ता आई हे गेला कर्ता गो हे गेला क्रिया स्कूल को जाउची ता माने ऑब्जेक्ट हेला कोउठी की जाउची ना स्कूल को जाउची ऑब्जेक्ट हे गेला स्कूल। तापर हम जानिबा मु स्कूल को जाए नाही। मु स्कूल को जाए नाही हेले कोन हबो आई डोंट गो टू स्कूल। आई डोंट गो टू स्कूल। तापर मु स्कूल को गली हेले कौन होची ना आई पाखरे टी कौन चेंज ही गला ना गोरु वेंट ही गला ता माने वेंट को चली आसला ता माने भर्ब रो सेकंड फॉर्म ता माने पास्ट को बुझौची पास्ट इंडेफिनाइट को सेंटेंस टी बुझौची। मु स्कूल को गली ता माने आई वेंट टू स्कूल ता माने एबे मु जाऊ नाही वर्तमान को बुझाइले हे थांता आई गो किंतु एठी अतीत को बुझौची ता माने आई वेंट टू स्कूल मु स्कूल को गली। मु स्कूल को गली नहीं आई डिडंट गो टू स्कूल। मु स्कूल को गली नहीं एठी कौन डिफरेंस आमे जानिबा। एठी तेले आमे मु स्कूल को गली होउची आई वेंट लागुची हला जतेले सही सेंटेंस टाको आमे नेगेटिव रे करिबा ता माने मु स्कूल को गली नहीं सेठी कौन होउची ना आई पाखरे डिड लागि होउची नॉट लागि जाउची तापर होची गो ता माने भर्ब रो फास्ट फॉर्म को चली आसुची। मेन भर्ब होची एठी गो डिड हला एठी हेल्पिंग भर्ब आई डिडंट गो टू स्कूल ता माने वेंट रु गो जते आमे नेगेटिव सेंटेंस बुझिबा जते पास्ट रे इंडेफिनाइट रे नेगेटिव सेंटेंस को बुझुतबा सेठी मेन भर्ब ताने फास्ट फॉर्म को चली आसीबो ता माने भर्ब 1 को चली आसीला एठी गो हला डिड हे गेला एठी हेल्पिंग भर्ब डिड टा चेंज हे एठी यदि आमे स्कूल को जाए नाही कहला आई डू नॉट होची एठी किंतु आई डिड नॉट हला से स्कूल को जाए आमे समस्त जानिचंती एठी खाली मु एग्जांपल सेहिथि पई नेइची जे कि जानि नाहंती एस बा ईएस कोटी जोगो करा जाए। ही गोज टू स्कूल ही सी इट जे कोनोसी नेम पाखरे
ସେଇଠି ଆମେ ଲଗେଇବା କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭର୍ବର ଫର୍ମ ନେଇଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ସହଜ ହେବ। ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ତାମାନେ ଏଠି ଇଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ କେଉଁଠି ଲଗା ହେବ ନା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ସିମ୍ପଲକୁ ବୁଝାଉଛି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇବା। କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବରେ ଲଗେଇବା ଇଏସ୍ ବା ଏସ୍ ଲଗେଇବା। କର୍ତ୍ତା ହି ଥିଲେ, ସି ଥିଲେ, ଇଟ୍ ଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ନେମ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେଇଠି ତାହାରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଏଠି ହେଉଛି ହି ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା, ଗୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି କ୍ରିୟା, ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସେ ଗଲା ଏଇଟା ହି ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ନାହିଁ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା କି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଜଣେ ଯେକୌଣସି ଆରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ପଚାରିବା ନା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା କି ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଡିଡ୍, ଡିଡ୍ ହି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଡିଡ୍ ହି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗିଭ୍, ଗିଭ୍ ମାନେ ଦେବା। ଗିଭ୍ର ଫର୍ମ ଜାଣିବା ଗିଭ୍, ଗେଭ୍, ଗିଭେନ୍, ତାପରେ ଗିଭ୍ସ, ତାପରେ ଗିଭେନ୍। ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେଇଛି, ଲେଖିଦେଲେ ସହଜ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା କାଓ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ମିଲ୍କ, ଏଠି ଗିଭ୍ରେ ଏସ୍ ଯୋଗ କରାଗଲା କାହିଁକିନା ଗାଈ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କାଓ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ ମିଲ୍କ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ହି ଗେଭ୍ ମି ମନି। ତାମାନେ ଏଠି ଦେଲେ, ଦେଲେ ହେଲା, ଏଠି ଗେଭ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଗିଭ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଉଛି ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ଗେଭ୍। ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ମନି, ହି ଡିଡିଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ମନି। ହି ଡିଡିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ହି ଡିଡିଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ମନି, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଏଇସବୁକୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଘରେ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଲେ, ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦିଏ, ଲେଖୁଅଛି, ଖାଉଅଛି, ଏମିତି ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆମ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଇଂଲିଶରେ ବାହାରିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍। ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲେଖିବା, ରାଇଟ୍, ରୋଟ୍, ରିଟେନ୍। ମୁଁ ନେଇଛି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ କେଉଁଠି କରାହେବ, ଏସ୍ କେଉଁଠି ଯୋଗ କରାହେବ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇବା। ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେଇନି, ଏଠି ଅଲଗା ନେଇଛି। ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି, ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା କାମଟା ଚାଲୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି, ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କ'ଣ ଲେଖୁଅଛି ନା ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଲେଖୁଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଅଛି, ଯାହା ବି ଲେଖୁଥିବେ ସେଇଆକୁ କହିବେ ଏସ୍ ଲେଖୁଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ, ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ ତାମାନେ ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖୁଅଛି। ଏତିକି ତ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଅଛି ହେଉଛି ସେଠି ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଜାଣିଲେ ବହୁତ ସହଜ ହେବ, ଇଂଲିଶରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ। ସେ ଲେଖିଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ହି ରୋଟ୍। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଲେଖିଲେ ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ସେ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ନୁହେଁ। ଲେଖୁଅଛି ହେଲା ବେଳକୁ ରାଇଟିଂ ହେଉଛି, ଲେଖେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ହେଉଛି ବୋଲି ହି ରୋଟ୍। ସେ ଲେଖୁଥିଲା, ହି ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ, ସେ ଲେଖୁଥିଲା ତାମାନେ ଅତୀତରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲା, ଲେଖୁଥିଲା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ, ଲା ଆସୁଛି। ସେ ଲେଖୁନଥିଲା, ସେ ଲେଖୁନଥିଲା, ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ। ସେ ତାମାନେ
लेखु नथिला जेमिति मु लेखुअछि आसला आई एम राइटिंग तामाने से लेखुअछि हेइतले से हितांदा सी इज राइटिंग से लेखुअछि हेइतले सी इज राइटिंग हेइतांदा सेमाने लेखुचंती हेइतले दे आर राइटिंग हेइतांदा दे आर राइटिंग खाली एठी आमे जानिबा आई पाखरे आम लागिबो से पाखरे इज लागिबो आ समस्त पाखरे वी यू दे पाखरे अरे सेमाने कोन करूचंती ना सेमाने सब लेखुचंती तांकर पाठ पढ़ा काम सरीनी सेति सेमाने लेखुचंती कोन कहबा आमे सिटी दे आर राइटिंग सेमाने खेलुछंती दे आर प्लेइंग सेमाने पहरुछंती दे आर स्विमिंग आंबे खेलु छंती वी आर प्लेइंग एमिति आमे निजे निजे तैयारी करिबा निजे निजे तैयारी करिले हमकु सहज हेइजिबो तामाने सेमाने पढु नाहंती दे आर नॉट रीडिंग एमिति कहिबा सेमाने पढु नाहंती दे आर नॉट रीडिंग ए बिलिया वर्ब जदी सब बेले वीडियो चाहूचंती माने वीडियो करिया पई नुआ नुआ वर्ब जानिबा पई ताहले सब्सक्राइब करले जाईकी जत्ते बेले भी मो वीडियो अपलोड करिवि आपे आपे नोटिफिकेशन चली जीवो वीडियो माने ठीक से पाइबे जत्ते बेले भी अपलोड करा जीवो आशा करूँ भिडियोटी आपको भल लगी जदि भल लगी थाए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।